हाय गाइस, जय जगन्नाथ। मु स्वप्ना आपण मानक स्वागत करछि द स्वप्ना शो रो 11th एपिसोड को। आज आम सहित अछंती जड़े रोडी। आई थिंक आपण समस्त जानी सारथि हम सहित किए अछंती। तो जक्सिस भाई, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Sovna, for having me here. Joy Jagannath. जय जगन्नाथ। तो भाई आपण समस्त जानी थिबे कहिना मु भी स्टार्टिंग रो छोटो बेलू रोडीज देखि देखि मोर भी थिला कि रोडीज जीबी। तो जेतले आपण को देखिले आई वाज लाइक कटक रो गोटे पिला रोडीज पड़ी जो बहुत खुशी थी। तो आपण निजे गोटे इंट्रोड्यूस करियो माने स्कूलिंग कॉलेज माने रोडीज या पूर्व आपण कोन करथिले? So, छोटो बेलू ही माने I was always very proactive and my parents, I think it is due to their upbringing माने सबले मु sports रे involved थिली। ଆଉ छोटो बेलू I started with swimming. So when I was very young, ମୋ ମା ଯିଏ ସେ ମୋତେ ଆଗେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱିମିଂ କରିବା ଶିଖେଇଲେ। ତାପରେ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲି ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଫୁଟବଲ୍, ଆଥଲେଟିକ୍ସ। ସୋ ଆଇ ୱାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ଦେଶୀ ମଜା ଗୁଡ଼ା ବି ମାନେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଏମିତି ଧର ସ୍କୁଲ ଗଲ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଫେରିଲା ପରଠୁ ଦ୍ୱିପହର ମୁଁ ବେଶୀ ଶୋଉନଥିଲି। ତ ଏମିତି କେବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ହେଲା, ପିଜୁଳି ଗଛ ଉପରେ ହେଲା ଚଢ଼ିକି ମୁଁ ସେଇଠି ଖାଇକି ମଝି ମଝି କେବେ ଶୋଇ ବି ପଡୁଥିଲି ଏମିତି ଗଛ ଉପରେ ୟୁନୋ। ଆଉ ପୋଖରୀରେ ଯାଇ ମାଛ ଧରିବା, ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା, ଏସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ बॉर्न ଥିଲି। एथलीट। ହଁ अच्छा। ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲି। ତ ହଁ ସ୍କୁଲିଂ ମୋର ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲିଂ କଲି, ତାପରେ ରେଭେନ୍ସାରେ +2 ओके। ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କାଲକାଟା ଗଲି। ସୋ ହଁ ଛୋଟବେଳୁ ଅଭିଯାୟ ମାନେ ଅଲୱେଜ୍ ବିନ୍ active and so yeah, I ओके। think that played a major role in shaping me into who I am. So, तो मुझे जान आपण गोटे नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर भी। again, again. आपण केमती बास्केटबॉल फील्ड को केमती गले? So naturally, like both my parents भी basketball player ଥିଲେ. ओके। So my father भी international level रे खेलछंती, mother भी ओडिशा पे खेलछन। तो तांकर भी love marriage टा actually से through रू ही बास्केटबॉल हला, थ्रू खेल भी। through रू ही ओके। हला। ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲି। ସୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୋର ମାନେ ଇନକ୍ଲିନେସନ୍ ଟା ଥିଲା। ତ ଇଟ୍ ଗ୍ରୁ ଆଜ୍ ମାଇ ପ୍ୟାସନ୍। ଆଉ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ମାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ୱିମିଂରେ ବି ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ହେରିକା ସବୁ କରିଥିଲି। ସୋ yeah, I was just naturally, I was think like I was born for it. तो सेमती है। अंकल ओलंपियन जने ना? आज्ञा आज्ञा 1918 Yeah, 1980 रे 1980, ओलंपिक्स yes, जेतले yes, most सेतले of आपण माने जेतले जानिले हाँ कोन हाँ। फील सेतले I होतले कि always have been very proud of my father, mother, both. Even my sister, like she's also very, she be swimming re gold medalist thila. So I am very proud of my background, माने especially my parents सबले बहुत supportive रही चंती towards sports and fitness. So I am very proud of you know them, and I think जहाँ अच्छी आज मु तांकरी जोगो अच्छी। So ओके। तो ई जो रोडीज चैप्टर टा असला आपण स्टार्टिंग रो भाबी थिले जिबे बोली ना? ना जमारू नहीं एक्चुअली लाइक मु मते पर्सनली पचले लाइक आई हैव नेवर एक्चुअली फॉलोड द शो किंतु मु जानी थिली एमती गोटे कांसेप्ट अछि। सो व्हेन आई वाज इन बॉम्बे, सो आई वाज स्ट्रगलिंग देन लाइक मु आई वाज वर्किंग एज अ फिटनेस ट्रेनर सेठी। एंड सो मो सांगटा ही कहला, यू नो व्हाई डोंट यू गो फॉर दिस शो, यू नो यू लाइक physical activity, adventure and all that. तापरे I did some research कि माने कौन अच्छी, what is the show all about, like what a faint idea थिला। but then I was like, you know what, I think this is a perfect fit for me। तो कारण बहुत सारे different task करियो मिले ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ talent ସବୁ ଆସନ୍। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ challenge ହିସାବରେ ନେଇଗଲି। so I was like, okay, this is something ମାନେ interesting, ମତେ like I can do well in it। so ତାପରେ ମୁଁ ପୁନେ ପଳେଇଲି for the auditions। ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ you know things turned out and I केतेटा स्टेजेस थाय तारो माने कलिंग राउंड पूर्वरु माने केतेटा स्टेज थाय कोन? हाँ, so basically I'll just tell you in brief more the journey to like the show। so ମୁଁ ପୁନେରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲି, so ସକାଳେ the next day auditions ଥିଲା। so ମୁଁ ସକାଳେ 10ଟା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ଭେନ୍ୟୁରେ। so ଭେନ୍ୟୁରେ ମାନେ 4-5 ହଜାରଟା ଅଲରେଡି ଲୋକ ମାନେ ଲାଇନରେ ଥିଲେ, ମାନେ ଏମିତି ବସିଥିଲେ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଥିଲେ ସବୁ କିଛି। ତ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ୟୁ ଆର୍ ଗିଭେନ୍ ଅ ଫର୍ମ, ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ତମେ କରୁଛ। so basically ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଥାଏ। ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ତମକୁ ନିଜ ଟର୍ନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। so ମୁଁ ସକାଳେ 10ଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ବୋଧେ ରାତି 11:30 ପାଖାପାଖି ମୋ ଟର୍ନ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ ଜିଡି ରାଉଣ୍ଡ 1 ଟା ଯୋଉଟା ହୁଏ।
जीडी माने ग्रुप डिस्कशन सेटा ना हाँ तो सेठी गोटे हॉल टाइप रो जगह रे हम समस्त बसई देले लिटरली ऑन द फ्लोर वी वर ऑल समस्त बसा हला एंड आई थिंक हाँ 30 ऑफ अस एट अ गो हमको डका होतला माने एमती गोटे राउंड टेबल ऊपर माने चेयर्स रखा हेतला तो समस्त बसिकी देन वन बाय वन समस्त माने सेठी गोटे पैनल थिला 3-4टा जजेस बसथिले सो निज विषय कुह कोन करछ माने देखाओ बेसिकली तुम टैलेंट देखाओ तो सेही टाइम रे मु माने हैंडस्टैंड पुशअप्स ट्रिपल क्लैप पुशअप माने मो मोस्ट फिजिकल एट्रिब्यूट्स देखेली एट द सेम टाइम निज विषय रे मु कोन कोन करछि सब कथार्ता होतली तापरे जति कि जण थिले आम भितरे भी से माने टिके रोस्टिंग सेशंस करले टिके ड्रामा हरिका कले कॉमेडी स्किट टाइप रो हला सेडी तापरे सेही टाइम रे जे मते सिलेक्ट करले सी माने मते गोटे चैलेंज देले कि तमे पूरा शर्ट खोली की तो बहुत किछि लिखले मो देह रे एंड देन मु कहली हो ठीक है जहा माने आई वाज जस्ट अप फॉर द चैलेंज आई टुक इट लाइक वेरी स्पोर्टिंगली तापरे मु से पूरा वेन्यू रो 2-3 राउंड दौड़ी की आसीली तापरे ए सब माने बहुत किछि हेछि बिफोर द शो माने सिलेक्ट हला पूर्वरु से माने तुम टेस्ट करिया चाहंती बेसिकली कि तुम केतली मेंटली स्ट्रांग अछो कि फिजिकली सो दे आर ट्राइंग टू टेस्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी सो सेटा हला परे द नेक्स्ट डे मते गोटे कॉल आसिला so out of those 3-4,000 people about 60 of us ame shortlist हेतलु for GD round 2 तो सेडी पुणी GD round 2 रे आउरी माने आउडे वेन्यू रे हमको डकाले सेडी आउ पैनल रे आई थिंक 8-10 टा जजेस बसतेले तापरे सेडी अबाउट 20 of us each करिकी डिवाइड करिकी अगेन द सेम थिंग हैपेंड and then I was shortlisted out of that to go to the जो आपन कैमरा रे देखिले जो एपिसोड टा मोर पूरा जो ऑडिशन राउंड है बेसिकली सो द टफेस्ट पार्ट इज टू गेट टू दैट ऑडिशन राउंड बिकॉज़ यू हैव टू जति कंपटीशन अछि आपन ता भीतर बीट करया था सो आई मीन इट वाज अ ब्लेसिंग एंड देन द नेक्स्ट थिंग यू सॉ वाज द कलिंग राउंड एंड देन द जर्नी सो तो एटा बोधे माने गोटे बहुत क्यूरियस क्वेश्चन ए गोटे स्क्रिप्टेड थाए बहुत जनों को एमती लगे कि लॉट ऑफ रियलिटी शोज आर स्क्रिप्टेड फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव डन वन शो एंड रोडीज आई थिंक इज वेरी यूनिक इन दिस एस्पेक्ट कि लाइक मोर पर्सनल एक्सपीरियंस जोटा कि माने फ्रॉम गोइंग टू द वेन्यू टू द like the 2 rounds of GD culling till the time that I was on the show like it was pretty surreal and it was all like it was very natural and there's amugu emiti as an artist kichi script diya hone ki you have to say this or do this or anything like that. It is totally raw, you know, because if you see most of the roadies, they are not actors. They all come from different walks of life and background. So it's a show jodi different talents get to go there and share this journey. And for me, like I was totally blown away. तो मैं जब देखी like the first task जो थे मैंने मु कभी भी expect कर न थी like it is going to be मैंने so huge मैंने सेडी basically we are taken in blindfolded it's a way माने सेडी पहुंचला परे आमो गोटे मिनी बस टाइप रो सेटअप थिला सेडी all the contestants were traveling together tents जो जेमति तमे देखि जो टेंट पिच कराइतला और ता भीतर हमें रहउथुलु and task location jiba purburu also we have no idea what to expect you know so they take us literally blindfolded to the task locations so सेडी पहुंचला परे you know when I first saw माने the whole setup and everything I was totally like blown away you know ଆଉ ଆମ ସହିତ like 200-300 ଟା ଲୋକ ତାଙ୍କ crew ବି ସାଥରେ ଥାନ୍ତି you know so it was a very new experience for me माने like seeing the whole setup and I was like totally माने excited to just live the journey and it was like pretty life changing you know so मु तो माने अपन मु रोडीज बहुत फॉलो करे माने बहुत देखुतली माने बोधे लास्ट सीजन ही जोटा अपन देखले सेटा देखि तापर देखिनी तापर देखिनी फॉर डिफरेंट रीजंस माने तो मोर एटा गोटे रणविजय सर मते बहुत भल लगंती माने तांकर नेचर हो कि से जेमती कैरी करंती फैमिली सब किछि तो आपण जेतेले तांको देखा गले जहा भी कन्वर्सेशन हितिबो आपण माने किछि सेमती तांको विषय रे कहि हां माने ही इज अ ग्रेट गाय आई मीन प्रथम तांको सहित ऑफ कोर्स जो प्रथम और जो ऑडिशन राउंड हला सेत्र इंटरेक्शन हला तापर कलिंग राउंड आउट के इंटरेक्शन हला a very fun loving person आउ तांकर भी स्पोर्ट्स रो बैकग्राउंड अछि इज अ वेरी स्पोर्टी गाय सो से कनेक्ट हमो भितरु आई थिंक डे 1 रो ही यू नो बड़े वाइब्रेशन था तो पिक अप कर पारो सो in that sense माने as the journey went along आउ से भी
sports area khalandi, basketball khalandi. So we had a natural mane koi paribo an unspoken bond. Okay. So I think throughout the journey, you know, somewhere or the other, I also feel like deep down he wanted me to ultimately win the ସେଟା show, ଲାଗେ and you know, kichi ode politics ହେଇଗଲା ଯାହା ଯୋଗୁ, you know, I wasn't like I didn't end up winning the title, but I think at the end of the day we formed a very unique bond, like we not just with Ranvijay Paji, but with the other judges and few other contestants. I formed like unique bonds, so I'm still in touch with some of them. Recently भी से आसचंती ओडिशा आस्तेले गोटे जिम रो ओपनिंग ପାଇଁ ସେଇଠି ବି ମୁଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ. ହଁ So ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ so he is not a typical actor ଯାଉ କହିବ. He's ମାନେ he's a very nice guy, you know, he's a very chilled out person and genuine ଲୋକ ଯାଉ କହିପାରିବ. ଓକେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୋଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ତାପରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଏମିତି ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ହୁଏ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଫର୍ ବଗେରା ଆସିଥିଲା? Well, ଗୋଟେ ଇନସାଇଡ୍ ଜିନିଷ କହିବି. ସୋ ଯେବେ ଆମ ଆଲାଏନ୍ସ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ମାନେ ମୋର ଭୋଟ ଆଉଟଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ. ଆଜ୍ଞା ସୋ କିଛିଟା ଲୋକ ଫ୍ଲିପ୍ କରିଯାଇଥିଲେ ଫ୍ରମ୍ ଆର୍ ଓନ୍ ଆଲାଏନ୍ସ. ସୋ interesting thing about the day I was getting vote out, so I kind of had a hinge ki ha ମୁଁ ଆଜି vote out ହବାକୁ ଯାଉଥିଲି, and ମୋର mental state ଏମିତି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇନଥିଲି କି sometimes you just know ନା କିଛି ଗୋଟେ if something is about to happen. So ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ and yeah, so amara like I'll dive a little deeper into the elimination. So rati actually ସକାଳ 3ଟା 4ଟା ବାଜିଗଲା by the time ଆମ shoot ସେଇଦିନ ସରିଲା, because ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ମାନେ ହଉଥିଲା ଛାଡୁଥାଏ. So ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ରୁ ବାହାର ଉପର ତଳ ହଉଥିଲୁ. So ଏମିତି ହେଲା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିଲେ contestants ସବୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଶୋଇ ବି ପଡିଥିଲେ, but I was sitting outside. ମୋ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପେଟ୍ କରିଥାଏ, ବର୍ଷା ହଉଥାଏ. And at that time, ମନରେ ବହୁତ କିଛି thoughts ଆସିଥିଲେ. I was actually preparing for the future, you know, at that point of time. And ମାନେ ଗୋଟେ epiphany ଯାଉ କୁହନ୍ତି, it kind of hit me then. And even ମୋର ମାନେ uncut version ରେ ଆପଣ ଯଦି ବୁଟରେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ କରିକି, you know, ମୁଁ ସବୁ contestant ସହିତ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆସିଲି. And just before I was about to explode, even Ranvijay Sir ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତମ ମନରେ ଯାହା ଅଛ ତମେ କୁହ, like before ମାନେ you leave like the vote out. But at that time ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ନାଇଁ ମତେ, you know, ମାନେ ମୋର ହାର୍ଟରେ ଯାହା ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି, ସେ ବି ସେଇଟା ଜିନିଷଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେନ୍ସ କଲେ କି he is mentally prepared to leave. But ତ ହଁ ବହୁତ ମିକ୍ସଡ ଇମୋସନ୍ସ ଥିଲା at that point of time. And later on, ଯେମିତି ସାଇବା ମୋ ଉପରେ ଯାହା allegation ଲଗେଇଲା, ତ ପରେ ଯାଇକି we were still in the journey together. So off camera ଆମର ଟିକେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା. So ସେଇଠି ଯିଏ କ୍ରୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଥିଲେ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇ ସବୁ ତମ ଯଦି ମାନେ, ମୁଁ କହିଲି this is a personal ଜିନିଷ, ଯାହା ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି whatever. ସେ କହିଲେ କି ଅଭି ମୁଁ ଦେଖିବି ତମର ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡର ମାନେ ଯାହା ବି ଥିଲା, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତମେ କେମିତି ପୁଣି ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡରେ ଆସୁଛ ବୋଲି. So ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିଲି କି somewhere or the other they had thought of bringing me back as a wildcard entry. And ମୋର vote out ପରେ ବି ତରୁଣ ଆଉ ତାପରେ ତାରାର ବି vote out ହେଲା. So surprisingly me and ତରୁଣ like ଆମେ ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ ରେ ତାପରେ ରହିଲୁ, you know, and ବହୁତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି you know କ'ଣ ଅଲଗା ଯୋଉ ରୋଡିସ୍ ଲେ କେମିତି ମାନେ ୟା କାନରେ ଭରିଆ ତା କାନରେ ଭରିଆ ଯୋଉ ଯୋଗୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଫାଇଟଟା ହେଇଥିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ରଚଲକୁ ନେଇକି ଆଉ ତାପରେ. So ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ହୁଏ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଯୋଉଟା is not captured on screen, but yeah, some of the other like even Ranvijay sir like later on जो last stage रे जो जब अरुण रो ଗୋଟେ जो फाइनल फिनाले रे जो टास्क टा थिला जोटी की जो स्कार्फ टा जोड़ा स्नैच କରିକି ଜିତିବା ସେ टास्क रे भी, you know, I felt that frustration on Ranvijay's end, like ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ exchange ହେଇଥିଲା ଆମ ଭିତରେ, because he kind of felt ki I don't care about the show, but deep down I knew what you know, it was a big opportunity. But I'm kind of person I am ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ politics ଖେଳିବା କି ମାନେ on my end ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଇକି ଆଉ କୋଉ contestants କୁ କହିନି କି ତମେ ମୋ against vote କରନି କି କର. ମୁଁ କହିଲେ ଯାହା ହବାର ଅଛି ହବ. And ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଭାବେ କି ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଧର ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଥାନ୍ତି, but that was just not me. So I was, and still I'm very content with my journey. It was short lived, but I think it was worth it and impactful. So
देखिए पे गले रोडीज रे बहुत माने टास्क टू बेसी मैनिपुलेशन ही चले Like you see task रे तमे जदी जीती गलो you are safe, Safe, but हाँ. apart from that माने it is also about survival, you're bonding with other people. And me, like before roadies, my mental state was also like sometimes say जो ଗୋଟେ famous quote अछि na, sometimes you might be at your worst but people expect your best. So I was also like you could say in a very struggling phase of my life before the show, and I think that is what really tests you throughout the journey. And journey end ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଭାବିଲି ଆଉ ଜାଣିଲି କି ହଁ ଏଇ ସିଚୁଏସନ ମୁଁ ଟିକେ ବେଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିପାରିଥାନ୍ତି କି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି. So it is all about evolving with time, and that show also taught me like କେମିତି ଆହୁରି ମାନେ କିଛି ସର୍ଟନ୍ ସିଚୁଏସନରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟେନିୟସଲି ରିଆକ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ. ସୋ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍. ସୋ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ପଚାରିବି 3 lessons Yeah. ଯୋଉଟା ଆପଣ ଲର୍ନ କରିଛନ୍ତି ରୋଡିଜରୁ. well first thing is some like the law of attraction ଟା ବହୁତ କାମ କରେ ଲାଇଫରେ. like ତମେ ଯଦି କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ମନରେ ସତରେ ସେଟା like thoughts become things ଭାବୁଥିବ ନା, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ actions ନଉଥିବ, like the journey for me, the way it happened, ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ steps ନେଇ suddenly I was there like on screen. And so law of attraction works. But you have to make sure that the law of action ମାନେ you have to make those steps, ସେ hard work ଟା ବି କରିବାର ଅଛି in that direction. ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେଟା ଆପଣ ଲାଇଫରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି materialize କରିବ. Second thing is in the journey ଏମିତି like don't always trust everything you hear. So that is one thing I learned. କାରଣ people might say a lot of things but it might not be entirely true. So even I think my reaction ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଝଗଡ଼ାଟା ହେଲା ମୋର ଶୋରେ with Tara and Tarun, I was actually instigated by one of the crew members. ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ କି ତମ ନାଁରେ ବହୁତ ଏପଟ ସେପଟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରା ବି ହେଇଥିଲା ଯେବେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ରାଚଲ ହରିକା ପିଟିବାକୁ. ତ ଏମିତି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଲୋକ କାନ ହରିକା ଭରନ୍ତି even in day to day life. So I would like just suggest ki turn a like a blind ear, ହେଲେ ଏପଟେ deaf ଶୁଣିକି ସେପଟେ ears. ବାହାର My କରିଦିଅ. bad. हाँ. Like if something is not making you grow in a positive direction, you have to sometimes in life just cut out the noise, and focus अपना end goal कौन अछि. So that is one thing. And third is patience. I think patience is a virtue. ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାଟା ଲାଇଫରେ ହେଲା ସବୁଠୁ ମାନେ ମୁସ୍କିଲ ଜିନିଷ, but long term ରେ that pays off the most. ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଆଉ ପେସେନ୍ସଟା ଯୋଉଟା ଅଛି. ସୋ ଯଦି ଆପଣ ମନରେ କିଛି ବି ଭିଜନ ଅଛି, you have to think about it, take small actions, cut out the noise, and be patient in the journey. So I think these are the 3 biggest lessons I have not just learned in roadies, but ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଲାଇଫରେ ଯେତିକି ମାନେ ups and downs ଆସେ, you realize that ଏଇଟା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ବି ଏଇ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଲ୍ପ କରିବ. true. ଶୋରେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖାନ୍ତି. well actually production team ପାଖେ ବହୁତ ସାରା footage ଥାଏ ହେଲା. ତ it is a journey ମାନେ ଆଉ ଏତେ ସାରା contestants ଅଛନ୍ତି. so ଏକରେ ଯୋଉ task ତମେ ଦେଖୁଛ, it is happening as it is, nobody has prepared for it or anything like that. so ସେଥିରେ ମାନେ ଯୋଉ highlight points ଦେଖଉଥାନ୍ତି ସେମାନେ task ଅବି task ପରେ each contestant କୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ତମେ bites ଦିଅ କି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା task ଟା, କି ଆଉ କୋଉ contestant ବିଷୟରେ ତମକୁ କିଛି ଯଦି କହିବାର ଅଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଲାଗେ କି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବାର ଅଛି. ବଟ୍ ହଁ, ଆଇ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇକ୍ ଆମର ଯେମିତି ସିଜନରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମେମ୍ବର୍ସ ହେଇଗଲେ କି ରଣବିଜୟ ହେଇଗଲା, ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଓଭର ଦ ଶୋ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ଟାସ୍କ ବେଳେ କି ଭୋଟ୍ ଆଉଟ୍ସ ବେଳେ, ତ ସେ ତାଙ୍କ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟା ରୁହେ ଲାଇକ୍ ଇନ୍ ଦ ଶୋ. ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଇଟ୍ସ ଦ contestants and it is them voting out and everything out. Task ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହୁଏ. so ଆପଣ ସେଠୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଡିଜରୁ ଆସିଲେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ କହିଲେ ରୋଡିଜ କଥା, what were their impression? ସାଙ୍ଗମାନେ, families? so like first of all my parents, so ସେମାନେ ବେଶୀ ଦେଖିନଥିଲେ show, but still ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ କି I'm going for a show which is being aired national television and all, ଖୁସି ଥିଲେ. 2 ଜଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି. ଟ୍ରେନ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଗଲି ଡିରେକ୍ଟଲି ଟୁ ବମ୍ବେ କଲିଂ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯେବେ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା.
तो खुशी तो थिले निश्चय ଆଉ ହଁ it was like mixed emotions for me so ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଫେମ୍ ଲଭ୍ ସବୁ ମିଳିଲା ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା? so it was very overwhelming like I was never expecting कि एते प्रेम मिलिବ like from my fellow Odias ହେଇଗଲେ India ଚାରିଆଡୁ I was like ଏତେ ସାରା messages ହେଲା ମାନେ fan meetups होଥାଏ even Pakistan Bangladesh हरिकारू ମାନେ ଚାରିଆଡୁ ମାନେ so much of love you know and it was like unexpected it would get overwhelming at times because I'm a very private person so तापरे रोडीज पर I started doing events बहुत सारा colleges हला universities हला and shows guest appearances so just seeing like the fans going crazy at times like बहुत खुशी लागू था and yeah it was like I feel like I'm blessed to have experienced that ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫ୍ୟାନ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି like my most special moment I would say like after the show like the way I met my my partner my wife current wife like it was very special because we met through a mutual friend and se mate koitla like she's been a very big fan of you and then tanko sata dekhi ki like our love story started and like today we are married so so that was the most special moment for me ta baad like I met my youngest fan she was like I think 2 years old or something like that and एମିତି बहुत सारा माने instances ହେଇଛି like I've met so many fans in the past and especially when we went for Roadies Revolution like almost season 4 like Right. meeting thousands of fans at one place you know so it was pretty like crazy and like till date I bump into few fans here and there so बहुत खुशी लगे ଆଉ ଥରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି ଏମିତି ଆମେ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ମଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠି ବି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଏମିତି ଘେରିଗଲେ ମାନେ I had some interaction so it was like very special and I just feel blessed to have ଯେମିତି ଆପଣ ଏଇଠି ପାର୍ଟନର କଥା ମେନସନ୍ କଲେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ୟଙ୍ଗ ଯେତିକି ଯିଏ ବି ଅଡିଏନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା। ରିଲେସନସିପ୍ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବେ? ସ୍ପିକିଂ ଅଫ୍ ଦ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ନା ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ନିଜର ଲାଇଫରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ ସେଇ ଭଳିଆ ଲୋକ ହିଁ ଆସିବେ ଏଇଟା ପ୍ରୋଫେସନାଲି କ୍ୟାପାସିଟିରେ ହଉ କି Personal. ପର୍ସନାଲ କ୍ୟାପାସିଟି so I think if you are attracting lust somewhere or the other you attract that if you are attracting love ସେଇ ଭଳିଆ ଲୋକ so it all comes down to your choices ଆଉ ଏଇଟା ଟାଇମର ବି ଖେଳ ଆପଣ ଏଜ୍ ସହିତ ମଚ୍યોର ହେଇଯାଆନ୍ତି so you know exactly ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପାର୍ଟନର ଦରକାର ଲାଇଫରେ so I think we all go through that phase so if you like are looking for a casual relationship or a hookup you will sort those sort of people in your life right but if you want somebody to settle down and be serious with I think down the line it might take more time or it might happen suddenly but you know it all depends on your priorities ଆଉ ଆପଣ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ସେତିକି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇବେ and then you'll know like exactly what you're looking for so ମୋର ଏମିତି mindset ନାହିଁ କି like I'm not against casual hookups or anything like that but it is more fruitful like long term for your career personal your mental space if you have somebody who truly loves you and supports you in whatever you do and like my wife has always been there for me in that aspect so and nobody is perfect you know ଆପଣ ହଁ। ଯଦି perfection ଖୋଜିବେ କାହା ମିଳିବନି। ମିଳିବା ତ like it is next to impossible କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି Flaws flaws ଥାଏ, ଥାଏ so I mean in every relationship ରେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି you know you say sense of understanding ଆଣିବାଟା ବହୁତ ଦରକାର and like ଆପଣ ଯାହା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ ଲାଇଫରେ ସେଇଟା ହୁଏ so good and bad experiences ହୁଏ ଲାଇଫରେ even relationships ରେ so that makes you grow and ତାପରେ ତମକୁ ଜାଣିବା ପାଅ କି exactly ତମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଲାଇଫରେ so ତ ଏମିତି କୁହନ୍ତି କି ବାହାଘର ପରେ ପୁଅ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ତ ଫାଦର ହେଲା ପରେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ? I think it's a blessing like my son has been a blessing in my life of course both stability भी ଆସିଯାଏ life ରେ after point like after you get married and you are having your own family and everything and ଏ ଯୋଉ notion ଅଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ବାହାଘର ପରେ ସବୁ କିଛି ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ I think again that is personal choice you know ଆପଣ କେମିତି ନିଜ ଲାଇଫକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ ଆଉ you know for me when you have a child it kind of grounds you even more so ମୋ ଲାଇଫରେ ବି ସେଇଟା has been a very positive impact
and ତାପରେ you know ତମେ ଯେବେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିବା, like once you start thinking or caring more about other people around you, I think that blessings are tenfold. So like even if it's for your Correct. children कि ତମ parents ହେଲା କାହା ପାଇଁ ବି ତମେ positive mental ମାନେ positive କିଛି କରୁଛ କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେମଟା ବଢେ, I think ସେଟା 10x ତମ ପାଖେ ବାପସ ଆସେ. So I think that is a very beautiful feeling, you know. ରୋଡିଜ୍ ବେଳେ ବୋଧେ ଆପଣ ଥରେ କହିଥିଲେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ, ଆମେ ସେଇଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋ ଥ୍ରୁ କରିଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍ପନ୍ସର କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ Grassroot ହଁ level ରେ ଯୋଉମାନେ ହଁ କରନ୍ତି. ହଁ, ତ So ତା ପାଇଁ କିଛି ଭିଜନ ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଅଛି. ସୋ ବିଫୋର ରୋଡିଜ୍ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବେସ୍ଡ ଏନଜିଓ ହେରିକାରେ କାମ କରିଥିଲି. ଓକେ ସୋ ମୁଁ କରିକୁଲମ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲି, ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ହେରିକା ସବୁ ବୁଝୁଥିଲି. ସୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆଇ ଏମ୍ ୱର୍କିଂ ଅନ୍ ସିମିଲର ଲାଇନ୍ସ କି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯୋଉ ବଡିଂ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଏଡୁକେଟ୍ କରିହବ ଅବାଉଟ୍ ଅପରଚୁନିଟିଜ୍ ଇନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିହବ. ସୋ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଗକୁ କାମ ଚାଲିଛି. ଆଉ in the near future ଗୋଟେ ନିଜର ଏକାଡେମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବାର ବି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି. ସୋ currently right now I am working as a freelancer as a fitness and a lifestyle coach. So I want to branch out into, କାରଣ ଅବି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲାଣି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ. ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ when I was a kid ଯୋଉ ଅପରଚୁନିଟିଜ୍ ନଥିଲା, ଅବି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସାରା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି. ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅବି have changed. and ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ପେଶାଲି ବହୁତ ଭଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା ହେରିକାରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟସର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେରିକା ଅଛି. କଟକରେ ବି ହୋପଫୁଲି ସେ ଜିନିଷଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ. So like my father, he spent 30 years of his life, you know, coaching in basketball. ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମଣିଷ ବନେଇଲେ. So what I feel like ଅବି ବି there is ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି wherein ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାନେ at a young age so educate କରିବା କଥା କି ସ୍ପୋର୍ଟସର ଯୋଉ positives ଅଛି, କେମିତି ସେଇଟା ତମ ମେଣ୍ଟାଲ ଫିଜିକାଲ ୱେଲବିଙ୍ଗ ପାଇଁ କେତେ ମାନେ ଭଲ, କରିୟର ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ. ସେଇ ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂରେ ବି କି ଯୋଉ ନାରେଟିଭ ଅବି ଅଛି ନା କି ସ୍ପୋର୍ଟସର ଫ୍ୟୁଚର ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଫଲ୍ସ. ବିକଜ ୟୁ ଆର୍ ଅଲସୋ ଚେସ୍ ପ୍ଲେୟର, ତମେ ଜାଣିଛ କି ସେଇଟା କେତେ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣେ ତମ ଡିସିପ୍ଲିନ, ହାର୍ଡୱାର୍କ, ସବୁ କିଛି ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷାଟା ଦିଏ. ସୋ whenever you are on the wrong track ନା, କେବେ କେବେ ଆମେ ଲାଇଫରେ ବି ଅଫ୍ ଟ୍ରାକ୍ ପଳାଉ. ସୋ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା helps us bring us back on track and makes us a stronger person. So I think overall life ରେ sports teaches us a lot. ଆଉ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁ, ୟୁ ନୋ ନାଉ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଚେଞ୍ଜିଂ. ସୋ ସେ ଆୱାରନେସଟା ବିଲ୍ଡ କରିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ଆଉ କଟକରେ ବି ୟୁ ନୋ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଖାଲି ରାଇଟ୍ କୋଚିଂ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେରିକା ହଉନି ବହୁତ ସାରା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫାସିଲିଟିଜ. ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ହେଇଗଲେ ଆଗକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ସ ବାହାରିବେ. ଆଉ ଆଗକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ବି ସେ ଇକୋସିଷ୍ଟମଟା ଆଉ ଟିକେ ବିଲ୍ଡ ହବ. Some of the other people who have authority, ସେମାନେ they are not somewhere or the other doing their job the way they are supposed to be doing. So ସେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିଛି ଅବିଯାଏ. ସୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହେଲାଣି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ହବ ବୋଲି ଆମ ଆଶା ଅଛି. So especially Naveen Patnaik, he has done a lot for sports, especially in Bhubaneswar, Raurkela and all these other places. So same ଜିନିଷ ଯଦି କଟକରେ ହୁଅନ୍ତା, I'd be really, you know, ନା, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି କି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିଲେ କଟକକୁ ଗଲେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ହ୍ୟୁଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ. true. ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁକୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ପଲିସ୍ ଅଛି, ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଥରିଟିଜ୍. ଇଏ କଟକରେ ସେଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛି. ଆଜ୍ଞା. ସୋ ଲାଇକ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେରିକା ହୋଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ୟୁ ନୋ ଦ ହୋଲ୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବି ପୁରା ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ହେଲା. ଲାଇକ୍ ଆଇ ରିମେମ୍ବର ଗୋଇଂ ଦେୟାର ସାନବେଳେ, ମାନେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଶାବଲ୍ସ, ମାନେ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ଖେଳିଛୁ, ଅବି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ. ସୋ ଅବି ଆଥଲେଟିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ହକି ହେଇଗଲା, ଫୁଟବଲ ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ. ସିମିଲାରଲି ଆହୁରି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆହୁରି ହବାକୁ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ବାସ୍କେଟବଲ ହେଲା, ସୁଇମିଂ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଉ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ. ଲାଇକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ହେରିକା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ. ସୁଟିଂ, ଆର୍ଚରୀ, ଏଇସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ବହୁତ ଭଲ ଅବି କୋଚିଂ ଅଛି ଆଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି. କିନ୍ତୁ କଟକରେ ସେଇଟା ଲ୍ୟାକିଂ ଅଛି. ଲାଇକ୍ ଦ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଲସୋ, ଲାଇକ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଅନ୍ତା, ମାନେ ଆହୁରି ଛୁଆ ଯାଆନ୍ତେ ଖେଳିବାକୁ ସେଇଠି, ଆଉ ଆହୁରି ମାନେ ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ସ୍ପୋର୍ଟସର.
କିନ୍ତୁ unfortunately stadium is being used more as a ମାନେ banquet hall type ର ମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା functions programs ହଉଛି ସିନା କିନ୍ତୁ ସେ facilities are not really being used for grooming sports talent. So I think somewhere or the other ସେଇଟା ଆହୁରି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହିଁ ସେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ ଆଉ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ବଢିବ। ଏମିତି କିଛି ମାନେ ସିନାରିଓସ୍ କି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଫେସ୍ କରୁ ସେଇଟା ମାନେ ଯେମିତି ଓଭର ଏଜ୍ ହେଇଯାଉ ମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କେମିତି ହ୍ୟାମ୍ପର କରି ଛୁଆଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏମିତି କିଛି। ସୋ ଲାଇକ୍ ଇନ୍ ମାଇ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଗ୍ରୋଇଂ ଅପ୍ ପ୍ଲେଇଂ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୁଁ ବି I have gone through many struggles କହିପାରିବ in the sense କି ଯେମିତି ମୋ ପ୍ରଥମ district meet swimming ର I think I was 8 or 9 years old, so under 12 ki 13 division re mu thili. So even like competing at that young age, so age difference makes a big factor, you know, competition to tom jodi jaucha. So at that age like dhara gote under 13 re tome jaucha compete karyago, over there you find you are competing against छुआ मैंने who are like way elder to you 18-19 year olds जोटा कि एटा बहुत आगे बहुत अभी तो सेटा कमी आइछि कारण आउरी रेगुलेटेड हे गलानी तो आमे टाइम रे आमे जब छोट बेले खेलथुलु एटा बहुत फेस करथुलु इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स भी हेले जो छुआ स्कूल रे माने 3-4 थरो फेल हेलानी से माने भी खेलुचंदी माने ओवर एज रो बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहिछि सेडी बडिंग टैलेंट्स माने इट इज अ वेरी डिमोटिवेटिंग फैक्टर फॉर समबडी हु इज प्लेइंग इन एन ओरिजिनल एज। सेकेंड कथा है कि पॉलिटिक्स टा भी हुए व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन है बहुत छुआ मान को नेशनल टीम रहला कि किसी भी है कोचेस मैंने सिलेक्ट कर दियंती बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड ऑल दैट बायसनेस हुए तो एमती बहुत जगह आजिकल आम देखु भी इंटरनेशनल एथलीट्स भी केमिति माने फेस करछंदी यू नो अथॉरिटीज सहित भी तांकर केते सारा माने बैक एंड फोर्थ इवन विनेश फोगाट रो एग्जांपल अछि एमती न्यूमरस एग्जांपल्स अछंदी तो फंडामेंटल ग्रासरूट लेवल रे जो जाए ये जिनसटा टैकल कराइनी आ गोटे जिनस मेन प्रॉब्लम है माइंडसेट एक है स्टूडेंट एथलीट माने जब छुआटा बड़ हो स्पोर्ट्स खेलुची द माइंडसेट ऑफ बीइंग सपोर्टेड माने हैविंग दैट माइंडसेट कि ना स्पोर्ट्स रे गोटे फ्यूचर अच्छी गोटे करियर अच्छी कारण आम छोट जदि समस्ते कहबे ना खेल रे क्रिकेट छाड़ देले तो आ किसी माने करियर ही नहीं कौन अच्छी तुम जिते भी मेडल जीति जाओ ना पैसा अच्छी ना स्पॉन्सर अच्छी किंतु से जिनसटा भी चेंज हो तो से अनुसार आमको भी स्कूल लेवल रे इट इज वेरी इंपोर्टेंट कि आम एडुकेट करू छुआ को कि कौन अपॉर्चुनिटीज अच्छी स्पोर्ट्स रे स्पेशली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में मुझे कहबी अभी इंडिया रे बहुत माने माने इंडिया बहुत आगू ग्रो कर परिबो इवन टीम स्पोर्ट्स रे सो से एडुकेट करिया को गोटे छुआ को कि हाँ स्पॉन्सर्स केमती आनी हबो आगु को माने बॉडी की कौन फैसिलिटीज अच्छी अभी गवर्नमेंट भी केते प्रोएक्टिव हेलानी सो एक हेले से अवेयरनेस टा कारण सेडे माइंडसेट टा गोटे स्टूडेंट माने छुआ रो से माइंडसेट टा रहइबो कि हाँ करियर अच्छी तो मु सेटा को बार बार करिवि। सेकंड हला जो माने एट यंग एज माने जोडी कॉम्पिटिशन्स होची ए ओवर एज माने स्ट्रिक्ट मेडिकल असेसमेंट हवा कथा छुआ मानकर ताकि इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड एमिति नाही कि तमे कम्पीट करछो विथ समबडी हु इज वे एल्डर टू यू सो इट बिकम्स माने अनफेयर तो सेटा हटेबार अछि प्लस माने एनकरेजमेंट रहयार अछि कोचेस मानको आउरी माने प्रोएक्टिव रहया कथा आमे भी देखुछु माने आमे जब जाऊ coaches aren't coming up to even coach the children so somewhere or the other say accountability भी नहीं on part of the associations and federations जोटी कि कोच गोटे डेली जाए कि माने बहुत ही कम कोचेस एमिति अछन जो माने ऑनेस्टली तांको कामटा करूचंती यू नो सो दीस थ्री मेजर थिंग्स नीड टू चेंज ग्रास रूट लेवल रे आउटे जिनस बहुत टैलेंटेड इंडिविजुअल्स अछंती जो माने खेलुचंती एमिति पडिया रे चारियाडे अक्रॉस द कंट्री बट एमिति किछि स्काउटिंग सिस्टम नाही कि जोडा कि से टैलेंट को आइडेंटिफाई करी गोटे प्रोफेशनल एकेडमी रे पठेइबो माने एट यंग एज जोडे कि से आगु जाय कि से एकेडमी रो कि से प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट रो से आगु को बढ़िबो कि तार पेरेंट्स सहित कथा हे जाओ कि अच्छा तमरो छुआर ए टैलेंट अछि आपण ताकू एथरे आगु बढ़ांतु हला इन व्हाटएवर कैपेसिटी ये कोआउनी कि तमे सब किछि छाडी कि खाली तो स्पोर्ट्स माने से दिन स्पोर्ट्स खेल से दिन छुआ को एक्सप्लोर करिया पे छले से जो स्टूडेंट एथलीट रो कांसेप्ट से पाठ भी पढू एट द सेम टाइम से खेल भी खेल तार जदी से यूनिक टैलेंट अछि
तो काई न से आगु जीव जेमती गोटे सेइंग अछि talent and hard work, like if you have the talent but you don't work hard, a person who is more hardworking than you might beat that talent. But if a talent works hard, then nothing can beat it. So unfortunately India रे बहुत talent अच्छी से मैंने hard work करिया को भी राजी अच्छी, but that mindset से platform एक रे either पाउनांती नॉले कोड ना कोडी down the line politics टा होची तांका सहित नॉले third जो added responsibilities जब life रे आसी जाए, you are somehow or the other forced to give up some of your passions or even sports line re, because you have that additional pressure. So jodi at a young age gote child को कुहाला कि नहीं this is गोटे road map बना हला एडी professionally जो माने sports रे अच्छंती जो माने से ecosystem रे आछंती, I think they are the ones who can bring that change along with the government. As long as the government रे माने जो coaching facilities रे they do that job, एंड प्राइवेट सेक्टर रे भी आजिकली बहुत सारा एमती एनजीओज हे गला, बहुत सारा माने स्पोर्ट्स ओरिएंटेड कंपनीज अछन जो माने आगु आउरी प्रमोट करूचंती कॉर्पोरेट सेक्टर रो भी फंडिंग आरिका आछी. तो इकोसिस्टम टा धीरे धीरे चेंज होची, बट से माइंडसेट टा जेमती एमती इवॉल्व होबो चेंज होबो आगु को आउरी मेडलिस्ट आसीबे हम कंट्री रो. सो ना अपन जेतले कहिले कि माने स्कूल आउ ये मोर सेतले गोटे पॉइंट मुंडर चलथिला चेन्नई रे चेस इज अ सब्जेक्ट तांको स्कूल ले चेस होजी गोटे सब्जेक्ट माने जेमते हमर मैथ साइंस अच्छे सेमती चेस पे भी गोटे सब्जेक्ट से रखी चंदे. तो आपण भी देखि परिबे माने हमर पूरा इंडिया मैप रे द मोस्ट ग्रैंड मास्टर्स होंतो इंटरनेशनल मास्टर्स समान सब तमिलनाडु रो ही आछंदे, आगे माने साउथ रो ही सब आछंदे. कल्चर टा तांकर स्कूल टाइम रो ही सडा ये हेला माने तो माने आमे एमती किछि गोटे माने मु कोजे नॉर्मल स्कूल्स रे भी माने जे हमर एक्स प्रिंसिपल थिले शी वाज वेरी सपोर्टिव माने खेल पाई, किंतु जे नुआ प्रिंसिपल आसले तांको एंड रो एते ये मिलिनी. माने अबिका भी हमें सुनछु जूनियर्स टू नाइ दीदी तुम माने ठीक टाइम रे बाहर जाइछो तापर आ किछि सपोर्ट आसुनी और टीचर माने भी स्पोर्ट्स को माने एते एनकरेज करंतिनी. तो एटा केमती हमें चेंज आनी परिबा. सो प्रथम जिंस हला कि देखो इफ अ चाइल्ड लव्स डूइंग समथिंग ना स्पेशली स्पोर्ट्स एमती जिंस इट स्टार्ट्स एट होम. प्रथम कथा इट स्टार्ट्स विथ योर पेरेंट्स like giving you the chance कि हाँ तुम जाओ खेलो दिन घंटा है 2 घंटा है जहाँ भी just being given that opportunity कि तुम जाओ एक्सप्लोर करो निजो को एक्सप्लोर करो तुम टैलेंट्स कौन अच्छी तुम निजे आइडेंटिफाई कलो और if you really love doing something ना सेड़ा तुम you start getting better and better at it हला. तो even with sports तुम जो दी कौन सी like if you love playing chess तुम आवरी से खेली खेली naturally तुम game improve करे and then you find that inner passion. So एक्सटर्नल फैक्टर्स तो बहुत मैटर करे तमरा स्कूल रो एनवायरनमेंट हला people who are supporting you, whether it's your parents or school or your coach. External factors do affect you, but nijora passion ta is first identify korea is very important. School curriculums I feel like it should become a mandatory subject. The sports of jo wellness ta should become a mandatory subject because sera gode लोकर ओवरऑल पर्सनालिटी शेप करियर बहुत बड़ योगदान थाए बहुत मेंटली फिजिकली बिकॉज आपन जदी फिजिकली एक्टिव रहउचंदी कि स्पोर्ट्स रे मेंटली भी आमे बहुत स्टिमुलेट हो सो सेटा तमरो ओवरऑल पाठ पढ़ा रे हला तम ओवरऑल पर्सनालिटी जेमते आमे इंटरेक्ट करू टीममेट सहित बहुत सारे लोक देखाओ बहुत एमती सिचुएशन स्ट्रगल्स भी फेस करू स्पोर्ट्स रे. तो दैट मेक्स यू अ टफर पर्सन एंड यू नो बेटर केमिति अन्य लोक सहित सिचुएशन सहित डील करिबा. तो यही सब जो इंटेंजिबल जिनस अच्छी स्पोर्ट्स बहुत किसी सिखाए. तुम भी देखते हो तुम चेस करियर रे तुम जति खेली सो आगु जाए कि यू नो व्हाट चैलेंजेस टू एक्सपेक्ट से सिचुएशन केमिति तुम आगु वाले हैंडल कर परिबो एंड सेटा तुम ओवरऑल पर्सनालिटी रो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट. सो मते जेमति लगे स्पोर्ट्स आपन को जेमति शेप करिवो आउ को ये करे ही परिबोनी. ट्रू एना जेमति आपण कहले इंटरैक्ट करो तुम तुम कंफर्ट जोन को भी भांग तो बहुत दिन से सीखो तुम. एग्जैक्टली तुम धर स्कूल रो भारी ग्रेजुएशन भी कलो कि एमबीए भी कर दलो तुम घर गोटे बिजनेसमैन हवर अछि कि वुमन हवर अछि तमे जानिबो तमे जबे ऑन द फील्ड अछ ना तुमको के कॉलेज टाइम रे सिखेबानी केमती जाय कि ट्रेड लाइसेंस बने अछि ए लाइसेंस जाय कि को केमती स्काउट करबा को लोकेशन डा तुम बिजनेस में भला. तो एई सब जिंसटा तमे ऑन द फील्ड गले ही सिखो. सेमिति स्पोर्ट्स रे माने एट अ वेरी यंग एज समय एते जिंस रो एक्सपोज्ड हो जाए तो एट अ वेरी यंग एज समय एमिति बहुत जिंस सिखो जोडा कि ट्रेडिशनल एजुकेशन जोडा गोटे क्लासरूम रे तुम सिखे मिलिबनी से जिंसटा. जेमती आमे स्कूल टाइम रे धर
डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स हला कि नेशनल खेलिया जाउचुलु एमती जनरल बोगीर माने बाथरूम साइड रे बसी कि हमें ट्रैवल करथुलु हला जोडी 6 जण बसिया कथा सेडी हमें 20-30 जण बसी कि किंतु तादर भी हमें हम टीममेट्स भीतर मजा मस्ती तास पास खेली इटे माने जा भी खाया भी आसु खाई पी मजा मस्ती करी कि आगु जाउथुलु सो एट दिस एज व्हेन वी लुक बैक ऑन दोस थिंग्स माने आमे भाबी के हसु से जिनसटा कि हां तो काली जदा तमे धर कोडी भी जिबार थिबो तमे जदी जनरल रे भी तमे ट्रैवल करछो कि माने तम गंधिया लागिवन जिनस यू कैन एडजस्ट इन ऑल सिचुएशंस एमती नाही कि तमे जदी खाली ओडे फर्स्ट क्लास ईयर रे सबले रही थिबो एनवायरनमेंट रे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एडजस्ट टू टफ टाइम्स और टफ एनवायरनमेंट सो आई थिंक माने सब जिनस लाइफ रे एक्सपीरियंस करियाडा दरकार और जो जाय तमे माने इफ यू हैव नॉट बीन ब्रोक यू विल नेवर अंडरस्टैंड द फीलिंग कि पैसा नथिबा डेज रे केमती स्ट्रगल सो आई थिंक पेरेंट्स रो भी बहुत बड़ रोल रहे कि हां निजो छुआ को सब किछि एट अ यंग एज देई देबा कथा न सेटा तंग से हां निजरो स्ट्रगल करी करी सिखिबो मु मुंबई पळैतली वर्ष सेठी रही के असली तो सेठी गोटे एमती सिचुएशन आस्तला कि 1 आर के रूम रो रेंट हितला 25 सैलरी मिलूँ रेंट पड़ू पाखे 3-4 हजार बचुला बहुत ये ता भर पुणी एसआईबी कटी सी मैंने कहतु अकाउंट 200 टका देले बहुत बड़ कथा तो यहाँ जमी आप कहले मोर मन अच्छे गणेश पूजा थी मु फर्स्ट टाइम से गणेश मोर थिला कि मुझे करी बोली कि आम घरे माने बाबा कहले कि नहीं कहीं ये अच्छे अलरेडी सरस्वती पूजा होची ये तो सी कहले नहीं था तो मोर गोटे जिद ना मुझे तो मुझे मुंबई थी फर्स्ट गणेश नहीं आसली अबिका आनली मान तो करने पड़ो ना मैंने सेमती थाए आमर तो मुझे कहली नहीं आसी नेक्स्ट टाइम पापा मना ही करें सेठी आनिक सब सेटअप वेटअप तो करदेली मैंने जो दिन मो ऑफिस माने कलीग्स मानू समस्त को डाकी मुझे माने सब अरेंजमेंट हो जाता एडवांस एडवांस दे देछि देखली कि मोदक शॉर्ट पड़ुची जाले सेटा तो प्रसाद ना समस्त लेबे तो मु कोन कली मोदक आनिया पे गला मो अकाउंट 18 टका अछि अच्छा मते सेति एते खराब लागिला मु कहली भाई 18 टका रे मोदक कोन नेबी माने सेति हाफ 250 ग्राम्स को 400 केते थिला हां हां मुझे सब रहिली कोन करबी तब असली बहुत भाबिली मु एमती माने बापा को बसी मु कहली भाई की खराब सिचुएशन में मते पकेइलो तो एमती भाबिली तापर मने पइला कि अट्टा रे हलवा हुए हां अट्टा थिला अट्टा रे हलवा करिकी ताकू मोदक शेप देकी 50 टाका अरेंज करिकी माने तो सेई टाइम रे माने घर तो कहि देछि मु घर पैसा ही निएनी मम्मा तो पूजा पूजा करछु समसम डाकछु किछि दरकार ना दरकार नै डाडी सब ठीक ठाक अछि हां ठीक अछि माने कहबी हां ठीक पैसा नै बट एपट अकाउंट खाली से जानछो जे कमाउछि पैसा अछि सब अछि तो से जो ब्रोक टा कहले इंस्टेंट सेटा मने पड़ला मोर हां तो माने से तम माइंड आल्सो सेटा शार्प करे ना कि को सिचुएशन मु केमती इंप्रोवाइज करबी जेमती तम पैसा नथला मिठा किनिया तम निजे बसी कर दलो तो सेमिति लाइक मु भी जब बॉम्बे रे स्ट्रगल करथली निजे खाइबा बनेबा लुगा सफा करबा रेंट भर्ती करिया वाज आल्सो स्ट्रगल मु 20-25 हजार टाका कमाउथली से टाइम जिम रे जो काम करथली जिम बारे ओडे ठेला गाड़ी थिला माने लिटरली से ठेला गाड़ी पाखरे मो से खाइबा खाउथली तो एमिति माने और स्ट्रेस लेवल्स भी मझे मझे बढ़ी जाए किछि गोटे बैड हैबिट्स भी आस जाए बट देन अगेन से जो तुम स्पोर्ट्स और फिटनेस अगेन ब्रिंग्स यू बैक इन लाइन सो आई थिंक स्ट्रेस मैनेजमेंट करिबा थिंकिंग ऑन योर फीट बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट जोडा कोंती से सब क्वालिटीज आई थिंक समवे दिया तो तुम जो स्पोर्ट्स खेलछो सेटा तमरो ओवरऑल पर्सनालिटी और शेप करे सो आप जमी कहले जो ठेला गाड़ी पाखे बसिकी जो खाई तो मत रोसे आसनला मैंने मुझे बेसिक करदेवी जड़े खाई बंचवा टाइप किंतु टेस्ट वाइज मत आसेनी तो मु डाली जलई दिए भात जलई दिए मैंने मुंबई थी बेले एकुटिया ये करके खाइला बेले तो मुझे कौन करे सबुदिन राति पलाई इस्कन मोर वीकली थाए 3-4 दिन से तो मुझे धीरे धीरे जॉइन ही गली कि ठाकुर केमती खाइबा बनाती बिना पियाज रसुण हो तांकर सेवा केमती करन तो सेगुड़ा सब शिखिली तो से गुड़ा सब गोटे शिखिली मत से माता थे से कहले कि तुम रही जाओ तुम एक खाई जीव तो ये को खाइबा ऑफर करछंती तो सेठी कहले कि राति हाँ महाप्रसाद 9 बाहर तो आगे तुम भगवत गीता क्लासेस भी करथली सेठी कहले तो तुम माने आगे खाई देबो खाई देकी पळेबो से मते 2 दिन कोन डाकछंती मु पूरा वीक रेस कोन आ घरे माने घरे सकाळे किछु नले ब्रेड अछि किछु गोटे एमती जुगाड़ हे जे राति रे ही भलो खाइबा थाए माने सेमती जो से एडजस्टमेंट्स करिबा लाइफ रे से सब आ से यूनिक सिचुएशंस ही लाइफ रे परे तमे जबे मन पके कि हां से जो स्ट्रगल पीरियड के यूनिक सेटा कोड ना कोड गोटे डिवाइन इंटरवेंशन भी कहि परियो बहुत थरा हुए लाइफ रे आपन जते कहले मोर हठात किना मु मुंबई फ्लैशबैक रे पळेले गोडा सब हेइ जे बोली तो एमिति टाइम्स ऐसे तुम पे पैसा नथिबो स्ट्रगल करथो तो बहुत लो फील करथो से टाइम रे भी
ସେଟା ତମ ସେ ହସଲାଟା ଦବ ୟୁ ନୋ ଆଉ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ବାହାରି ଯିବ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କନେକ୍ଟ ୱିଥ୍ ପିପଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଲାଇକ୍ ୱାକ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କେବେ କେବେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ତମ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପକେଇବ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏମିତି ଜେନେରାଲ ବୁଗିରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା କି ମୁମ୍ବାଇ ଲୋକାଲରେ ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲ କରିଥିଲି ତ ସେଇ ସବୁରେ ତମେ ଏମିତି ଲୋକ ସହିତ ଦେଖା ହବ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ତମେ କନଭରସେସନ୍ସ ହବ ଯୋଉଥିରେ ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ସହିତ ଏମିତି ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲି ମୋ ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଲମ୍ ଥିଲା ଯୋଉଠି ମୁଁ ପନିପରିବା ହେଲା ସବୁ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ତ ସେଇ ସବୁ ଜାଗା ବି ମୁଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଏମିତି ନିଜେ ବୁଲୁଥାଏ ଏମିତି ଅନ୍ ଫୁଟ୍ ତ ସେଇଠି ଲୋକ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବା ତ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ଲାଇଫ୍ ଲେସନ୍ସ ପରେ ତମେ ଯେବେ ବହୁତ ପଇସା ବି କମାଅ କି ଫେମ୍ ବି କମାଅ କି ଯାହା ବି ସେଇଟା ତମକୁ ମାନେ keeps you humbled and ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ତମେ ବୁଝ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କି କ'ଣ ମାନେ life taku overall just it's a spiritual journey at the end of the day so yeah the world is a beautiful place but it's also a very harsh place so I think ei sabu jinsa we are fortunate ki ame dekhichu so we appreciate life more ki ଆମ parents ଆମ ମାନ ପାଇଁ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ privileged ଅଛୁ କି ଯାହା ବି ପାଇଛୁ ସେ gratitude ଟା ମିଳେ ଆଉ I think current generation of people who come from privilege ସେ gratitude is somewhere or the other missing so ଯେତେ gratitude ରଖିବ ତମେ ଧର କୌଣସି ଏମିତି ବହୁତ difficult situation ରେ ଅଛ ତମ life ରେ ଯୋଉ ଯାଏ ତମ ପାଖେ gratitude ଅଛି ନା ତମେ ଆରାମସେ ପାରିବ ତମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସେ mentality ରେ ଥିଲା ନାଇଁ ତା ପାଖେ ଏଇଟା ଅଛି ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ ତମେ ସବୁବେଳେ comparisons କରିବ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ situation ସହିତ comparison ବି ଯଦି କରୁଛ ଏଇଟା କର ନା ନାଇଁ ଏମିତି ବି କରିବା କଥା ନା କି ତା ପାଖରେ ଏଟା ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି we should be happy but ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫେସ୍ କରୁଛୁ ମୋର ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଯଦି ଭାବୁଥିଲି କି ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଭେରି ଅନଫେୟାର ପ୍ଲେସ୍ ସେ କିଛି ନ କରି ଆଜି ଏଇଠି ଅଛି କି ଏଇ ଲୋକର ସିଚୁଏସନ୍ ମୋର ସିଚୁଏସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ସୋ ସେ ଯଦି ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଲୁପ୍ ହେଇଗଲା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଲିଡ୍ ୟୁ ଡାଉନ୍ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫିଲିଂ ୱର୍ସ ଅବାଉଟ୍ ୟୋର ସିଚୁଏସନ୍ କିନ୍ତୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ when you start it's all in the mind so ତମ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଯେବେ ତମେ ବଦଳିବ କି ନାଇଁ I want to change for good ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟା ରଖିବ କି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଖେ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଆଖି ନଥାଏ କାହାର ହାତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ କି ଯୋଉ ମୁମ୍ବାଇରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି ସେ ଯୋଉ ଚଲ ହେରିକାରେ ଯୋଉ ମାନେ ବସ୍ତିରେ ଲୋକ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖେ ସେମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କମ୍ପାରିଜନରେ ତ ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଅଛି ତ ସେଇଟାକି ଭାବିକି ଆମକୁ ଆଗେ ବଢିବାର ଅଛି ଗ୍ରୋ କରିବାର ଅଛି ଇଏ ନୁହଁ କି ଆମଠୁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍ କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମ୍ୟାନସନ ରହୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖି କହିବା ନାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ କିଛି କରୁଛୁ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରଖିଲେ କିଛି ନୁହଁ ହଁ ତମେ ଇନ୍ସପିରେସନ ନିଅ ଫ୍ରମ୍ ଅ ରୋଲ ମଡେଲ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏତେ we are bombarded with content କି ଛୁଆମାନେ are always feeling କି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯାହା ଅଛି it is not enough which is so you should always have that gratitude for what you have ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବାର ଅଛି ସେଟା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ବନେଇବା ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବା କି ସେଇଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୁପ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଦେ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଫେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ଏକ୍ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ହୁଏ ଆଉ ସୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫିଟନେସ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ୟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ योर you know your maximum potential or like make you a better human being so ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି ସୋ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ କୋଚ୍ ବି ରହିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେମିତି ଆଡଭାଇସ୍ କିଛି ଯୋଉଟାକୁ ମାନେ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ୱି ସୁଡ୍ ଡୁ ଦିସ୍ so most importantly is scheduling କରିବା ତମ ଲାଇଫରେ like having a proper sleep cycle making sure what you eat you know what you are putting into your body hella having a good nutritional plan and doing some physical exercise at least घंटे तुमको दबर अच्छी in your whole no matter how busy your day is 1 hour you should spend in doing some exercise which you are passionate about it can be going to the gym नले किसी और sports खेला कि डांस करो कि किसी भी something which is mentally and physically stimulating yoga करो so that is very important कारण that will help you get into good mood it will help you motivate you to do माने तुम overall productivity बढ़ाए एटा आजिकल नो माने since thousands of years एटा माने even Vedic scriptures रे लिखा है how important it is to माने for overall good lifestyle
healthy mind, healthy body and mind are connected. Connected, So हाँ. it is very important. ଆଉ ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ମୋର ଟାଇମ ହଉନି, ମୋ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ତମେ ବେକାର. ଯଦି ଚାହିଁବ ନା ଚାହିଁଲେ ତ ସବୁ 1 କିଛି hour ହବ, ଆରାମ ସେ ବାସ୍. ବାହାର କରିବ. ତ ଆମେ ଆଜିକାଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବସି ଦେଖି ଯାଉଛୁ କେତେ ସ୍କ୍ରୋଲ ହିଁ ସମୟ. ହଉଛି ବସି. ତମେ ଯଦି 15 ମିନିଟ୍ yoga ବି କରିବ, ନହେଲେ ଘରେ ବସି କିଛି ବି free hand exercises କରିବ, it is going to bring more energy, more positivity into your life. So you can get a like somebody to help you out, like as a mentor, as a coach. So like even I have started giving one-on-one coaching and all of that. So if there are anybody who's viewing this would like to be coached by me as a lifestyle or a fitness coach, I'll be more than happy to help. So ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ପକେଇଦେବି yeah, ଇନ୍ କେସ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ so କଣ୍ଟାକ୍ଟ. it is like it is all about the mindset. ଆପଣ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେଲେ କି ନାଇଁ ମତେ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ଧର ତମେ ସ୍ମୋକ୍ କରୁଛ, ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛ, କି କିଛି ବି ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଅଛି, ନାଇଁ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଫର୍ ବେଟର, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦିସ୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହଉଛି କିଛି, so you can always find people who help motivate you in a positive direction. ନହେଲେ ଏମିତି ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ସରେ you'll find yourself କି even some of your close friends ହେଲେ କି family members ହେଲେ, that environment is affecting you. ହେଇପାରନ୍ତି କି they are doing something, having some bad habits. ଆଜିକାଲି smoking, drinking, every third person is doing it. So ଆଉ ଯେ ତମେ କରୁନ ସେ ତମକୁ ସେଠି ଏମିତି ଫିଲ୍ ହଁ. କରିଦଉଛନ୍ତି ତମେ ବୋଧେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପଟା and I କରୁଛ. don't want to sound like a hypocrite because even I have done that in the past, but again what grounds you is when you start realizing ki nahi, this is affecting my health, it might be a mental health, physical health, and then you start drawing boundaries ki nahi mate timely एडा करे अछि, timely mate mo life को schedule करे अछि, and people, places, things, like you have to at one point आपण जेंति mature हुअन्ते आपण realize करन्ति, sometimes you have to cut people off from your life, avoid those places जोड़ी लोको से सब जिंसो करछन्ति, and things you have to be very careful about whatever things you are putting into your system, so into your body. So having a good sleep cycle, meditation भी बहुत help करे. ତମେ ଯଦି ଦିନରେ 5 ମିନିଟ୍ ବି ଧ୍ୟାନ କରିବ ନା, ତମ ଏଣ୍ଟାୟାର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ତମେ ଦେଖିବ ସେଟା ଇଭଲ୍ଭ କରୁଛି, ଚେଞ୍ଜ କରେ. ଆଉ ଯୋଉ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ତମେ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ୟୋର ଫେଭର. ତ ତମକୁ ଧର ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବିକମ୍ ଅ ଚେସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର, ଇଫ୍ ୟୁ କିପ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଅବାଉଟ୍ ଇଟ୍, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ସେଟା ହଁ ତମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକ୍ସନ୍ସ ତମେ ଦେଖିବ, ତମେ ନର୍ମାଲି ସେଟା ତମେ ନିଜେ ହିଁ କରିବ, କାରଣ ସେଟା ତମ ସବକନସିୟସ୍ ରୁ କନସିୟସ୍ ବ୍ରେନ୍ କୁ ପଳେଇ ଆସେ. ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପଟା କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ, ତମେ ତମର କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ନ ବି ଥାଉ, ବଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ 30 minutes 1 hour, ତମେ ଗୋଟେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଲ, ସେଇଠି ତମ ଡିସିପ୍ଲିନ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଆସିବ. ସ୍ପେଶାଲି ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ପିପଲ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତିକି ଇୟର୍ସ ଟ୍ରେନ୍ କରିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, जो इनिशियल स्टेज रे ही से माने गिव अप कर दियंती, माने मेकिंग दैट बेसिक चेंज ऑफ adjusting your sleep cycle, जेमती जल्दी उठी किबा, जल्दी सोइबा, बेसिक कंटेंट न देखिबा, because you have to schedule your life if you want to get somewhere, or किछि भी पर्सनल गोल्स अछि, it can be your health, your physical health, your whatever. So तुमको you have to have a timeline for that. तुम mental makeup बने अछि, that is the first step, and you have to be self motivated कि नहीं मते करिबार ही अछि, and there are certain ways to do that which I'm currently helping a lot of my clients do. So eating well, maintaining a sleep cycle, and meditating and motivating yourself internally. ଆପଣ ଯଦି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବି 5 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଶୋଇବେ about what you want to achieve, it can be some short term ନହେଲେ long term goal, ସେଟା ତମ subconscious ରେ ଯାଏ, ଆଉ ସେ meditative state ରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ real life changes ଆସେ, ସେଟା ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସ ବି ତମ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ. ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ବସି ଥାଇବେ ଆଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ସବୁ ହବ, ସେଟା ହବନି. ବସି ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ये करछि से करछि, so blocking that noise is also very important. Thank you so much for coming. You don't have to do this yet. No, thanks a lot. Oh, this is awesome, man. Thank you for having me. अरे चल मुंबई thank you so much for having me, Sopna. It was a pleasure, and I wish you all the best in all your future endeavors, and especially like you pursuing your career in chess. It's very nice to get to know you, and thank you. Thank you guys for watching this episode. आपनकर जहाँ भी सब किसी भी तरह आपनकर ओपिनियन सब अच्छा जहाँ भी कमेंट सेक्शन में जनेबे, मो भाईंकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी थी, you can contact him for the rest.